دا डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल की वजूहात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। बरसग़ीर पर मुसलमानों ने 1142 साल हुकूमत की, जिनमें मुग़लों का दौर सबसे दिलचस्प और इवेंटफुल रहा, और यही मुसलमानों की आखिरी हुकूमत थी बरसग़ीर के अंदर। इसके बाद अंग्रेज़ आ गए थे। अभी हम देखेंगे कि मुग़लिया सल्तनत के डिक्लाइन की वजूहात क्या थी। कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन। मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल औरंगज़ेब के साथ ही शुरू हो चुका था। इसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि औरंगज़ेब की जो मज़हबी पॉलिसीज़ थीं वो बहुत ज़्यादा रिजिड थीं। मसलन इसने जिज़िया लगा दिया था। जिज़िया कहते हैं जो गैर मुस्लिम रियासत में रह रहे हैं उनके ऊपर टैक्स, और इसने एक्सट्रीम लेवल पर लगा दिया था। इसके अलावा इसने हिंदुओं को नौकरियों से निकाल दिया था। इसने जो मंदिर हैं उनकी जो डेवलपमेंट थी उसको रोक दिया था, और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि राजपूत जो हैं उन्होंने औरंगज़ेब को सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इसकी बिना पर ये जो है बहुत वीक हो गया। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल का दूसरा बड़ा सबब ये था कि औरंगज़ेब की जो दक्कन पॉलिसी थी, दक्कन में इसने इस तरह से किया कि जो शिया थे ये उनके ख़िलाफ़ था। उसके ख़िलाफ़ इसने काफ़ी मुहिम चलाई। फिर इसने मुख्तलिफ़ इलाक़ों को जो है उन पर कब्ज़ा किया। इसके बारे में कहा गया कि जो दक्कन है ये इसकी शोहरत और इसके जिस्म की कब्र है। ये एक शख्स ने इसके बारे में कहा। उसके बाद है जी रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगज़ेब। मतलब कि औरंगज़ेब के बाद जो है क्या हुआ कि बगावत चल गई, सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और साजिशें शुरू हो गई जिन्होंने मुग़लिया सल्तनत को बहुत कमज़ोर कर दिया। मुख्तलिफ़ लोग आपस में लड़ने लग गए। इस तरह से सल्तनत कमज़ोर होती गई। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल की एक और वजह ये थी कि इसकी जो सल्तनत थी ये बहुत बड़ी थी। तो बड़ी होने के साथ साथ इसके लिए मुश्किल था कि इसको कंट्रोल किया जाए। और दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स रिक्वायर्ड था। डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि पावर को निचले तबके में डिवाइड कर देना, मतलब कि उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर देना ताकि रूलिंग में आसानी हो। तो यहाँ पे जो है ये जो है मेजर इश्यूज़ बन गए थे कि अब जो है बादशाह जो है वो किसी तरह भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इनके पास एक एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट था और एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन भी था, जिस वजह से ये जो है यहाँ पे ज़वाल का शिकार हो रहे थे। नेक्स्ट है जी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लग्जरियस लाइफस्टाइल एंड इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन। हुआ ऐसे कि अब जो है इस दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कोई काम नहीं हो रहा था, तालीम पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, कोई इनोवेशन नहीं हो रही थी, और हुक्मरान जो थे वो लग्जरीज में थे। रोज़ नए कपड़े पहनना, शराब की महफ़िलें होती थीं जिसमें गाना और रक्स की महफ़िलें होती थीं, और ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में मसरूफ़ थे। और यहाँ पे एक वाक़या है जी अकबर एंड द प्रिंटर। अकबर एंड द प्रिंटर में ये है कि इसके पास एक जो है अंग्रेज़ आया प्रिंटर का तोहफ़ा लेके। इसको बताया गया कि ये मशीन है जो कि एक वक्त में ज़्यादा काम कर सकती है। अकबर ने उसको उठाकर फेंक दिया और कहा कि क्या कि मेरे इतने ज़्यादा कातिब हैं तो क्या मैं इनके हाथ काट दूँ। कुछ लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं कि इसने अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने दी, लेकिन बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसने टेक्नोलॉजी के यूज़ को नहीं किया, इसने टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया। मोहम्मद शाह रंगीला और जहांदार शाह, ये जो है तारीख़ मुग़लिया सल्तनत के सबसे अय्याश और गंदे हुक्मरान माने जाते हैं। हर वक्त बरहना जिस्म के साथ दरबार में चलते थे ये, और ये रक्स और तफरी की महफ़िलों में रहते थे। और जो है जहांदार शाह है, इसने एक नाचने वाली औरत से शादी भी कर ली थी।
اس کے بعد شاہ جہاں کا دور آیا. شاہ جہاں نے جو ہے زیادہ تر جو ہے پیسہ اور خرچہ جو ہے وہ کس پہ کیا؟ اس نے انفراسٹرکچر بنانے پہ کر دیا. جب یہاں پہ جو ہے تاج محل بن رہا تھا، وہاں پہ برٹش میں وہاں پہ آکسفورڈ اور ہارورڈ بن رہی تھی، تو یہ ہمارے معیار تھے. اب ایسا ہوا کہ برٹش جب آئے تو وہ اپنے ساتھ ایک سپیریئر کلچر، ایک ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ لے کے آئے، اپنے ساتھ ملٹری لے کے آئے جو کہ جدید ہتھیاروں سے لیس تھی، اور اکانومی جو ہے وہ ان کی ان سے زیادہ بہتر تھی. اس کے ساتھ ساتھ برٹش جو ہیں ڈپلومیسی میں بھی ان سے آگے تھے. انہوں نے آس پاس کے جو حکمران تھے ان سے تعلقات بنا لیے تھے، اور امپیریلزم کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ طاقت اور پیسے اور اسٹریٹجی کے ذریعے حکومت انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے سٹارٹ کر دی. مغلیہ سلطنت کے زوال کے اور بھی اسباب ہیں، جن میں وارز آف سکسیشن، کہ اس وقت کوئی ایسا لا موجود نہیں تھا کہ جو بتا سکے کہ بھئی بادشاہ اگر فوت ہو گیا تو اس کے بعد کون بادشاہ بنے گا. مثلاً سب سے بڑا بیٹا بنے گا بادشاہ، یا سب سے پڑھا لکھا بیٹا بنے گا، یا وہ بنے گا جس نے زیادہ جنگیں لڑی ہوں. تو اس طرح ہوتا یہ تھا کہ آپس میں یہ لڑنے لگ جاتے تھے، ان کی جنگیں سٹارٹ ہو جاتی تھیں تخت نشینی کے لیے. اس کے بعد ویک سکسیسر آف اورنگزیب کے بعد اس کے جتنے بھی بادشاہ آئے وہ سب جو ہیں وہ بہت کمزور تھے. کوئی بھی ان میں بہادر نہیں تھا، ہر وقت نشے میں رہتے تھے، جو وزیر کہتے وہی کرتے، نہ کوئی جنگ جیتی اور نہ کچھ. بس جو ہے ان میں جو ہے کوئی بھی بہادر ایک بھی نہیں تھا. یہ کیا کرتے، جو بھی وزیر کہتے ان کی بات مانتے تھے. اس کے بعد ہے جی ڈیمورلائزیشن آف آرمی. اب بادشاہ جو ہے وہ موسیقی اور شراب کی محفلوں میں رہتے، اور اس کے درباری بھی یہی کام کرتے. تو اس میں انہوں نے آرمی کی نہ کبھی کوئی ٹریننگ کی، نہ کبھی اس کی کوئی آرگنائزیشن کی. اس طرح ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہوتے گئے. اس کے بعد فائنینشیل رول یہ تھا کہ پیسہ کہیں سے بھی آ تو نہیں رہا تھا، آمدن کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، لیکن جنگوں اور شاخرچیوں میں لگایا جا رہا تھا. جنگوں میں اس طرح سے کہ ان کے پاس کوئی جو ہے نیوی نہیں تھی. اس وقت کا یہ اصول تھا کہ جس نے پانی پر حکومت کی اس نے دنیا پر حکومت کر لی، کیونکہ پانی کے ذریعے تجارت اور آمد و رفت وغیرہ ہوتی تھی. ان مغلوں نے اس پر ذرا بھی غور نہیں کیا. ان کے برعکس انگریزوں نے خوب اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس کے علاوہ جو ہے فورن انویژنز ہو جاتی تھیں. جیسے ہی ان کی حکومت ذرا چلنے لگتی تو نادر شاہ جو ہے وہ حملہ کر دیتا، یا احمد شاہ ابدالی حملہ کر دیتا، یا مرہٹاز جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ مل کے ان پہ حملہ کر دیتے تھے. تو یہ جو مغل بادشاہ تھے یہ صرف جو ہے اپنے محبت میں گرفتار تھے، اور محبت میں یہ جو ہے جنگیں لڑتے تھے اور شاخرچیاں کرتے تھے، جس کی بدولت جو ہے ان کا زوال جو ہے وہ ہو گیا. کے لیکچر کے لیے بس اتنا ہی. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا. اس طرح کے اور لیکچرز کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.